कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद आज एक मीटिंग कर रहा था और SOPs की खिलाफ वर्जी उन्होंने पूरी कौम के सामने की और उस पर हिताई ये कि उसकी तस्वीर भी नशर कर दी। तो सबसे पहले तो वहाँ क्रैकडाउन होना चाहिए। अगर इस मुल्क में कोई कानून है, ये तो नहीं हो सकता कि कानून का इतलाक़ आप अपोजिशन पे करें और जो विराजमान है इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सियों पर काबिज़ हैं, उनको हर किस्म की आज़ादी हासिल है कानून को वायलेट करने की और दे गेट अवे विद इट। ये तो मुनासिब नहीं है ना। अगर कोरोना में पकड़ना है तो आज सिलेक्टेड आज़म को पकड़ना चाहिए। तो ये पहले कह चुकी हूँ कि मैंने अपनी पिछली स्पीच में ये बात कही थी कि मैं अब नैब के लिए नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका। और जुल्म की एक हद होती है। जुल्म आपने सुना होगा वो मुहावरा कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं और हमसे ज़्यादा कानून की पासदारी ये जानते हुए भी कि नैब जो है वो एक जिसको पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, अदलिया है, वो भी इस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर चुकी हैं, बल्कि इस पर अपने फ़ैसलों के ज़रिए मोहर सख्त कर चुकी हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है और इमरान खान की मदद के लिए आता है जब इमरान खान को मदद दरकार होती है। अगर उसके किसी ओपोनेंट को चुप कराना हो या उसको सियासी मैदान में अगर वो मुकाबला ना कर सके तो उसके हरीफ को सियासी मैदान से उठाकर 6 महीने के लिए जेल में डालना हो तो वो नैब को तब इस्तेमाल किया जाता है। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। इमरान खान है, उसको भी ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नैब का थ्रेट है ना, अब इसको मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। हमने सर उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ें बर्दाश्त करके तुम्हारे इंतकाम का सामना किया और अल्लाह ताला ने हमें अवाम की नज़र में सुरखरू किया। अब हिसाब की बारी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम नैब से और नैब की इंतकामी कार्रवाइयों की से, इन आटा चोरों से, बिजली चोरों से, चीनी चोरों से, वोट चोरों से हिसाब लेगी और ज़रूर। मैडम ये बता दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आप सारी पीडीएम जमातें तनकीद करती हैं हुकूमत सिलेक्टेड की हुकूमत और सिलेक्टेड ने मुंतखब किया, जबकि गुज़िश्ता दिनों बिलावल ने बताया कि लाहौर का एक घराना है जिसे सिलेक्ट किया जाता रहा और आपने भी एक ट्वीट किया कि एक सिलेक्शन नहीं की जा रही है, नए बंदे को सिलेक्ट किया जा रहा है। काइंडली आप बता दें कि वो कौन सी जमात है पीडीएम की, वो कौन सा किरदार है जिसको सिलेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैडम ये बताइएगा कि डस्का आज एक बड़ा फैसला सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डस्का का जो इलेक्शन था 10 अप्रैल का वो मुलतवी कर दिया है। उस सवाल अभी तक एक ही सिलेक्टेड है, अभी तक एक ही सिलेक्टेड है, उसका नाम है इमरान खान। डस्का का 10 अप्रैल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी कर दिया इलेक्शन के हवाले से, इसको आप किस तरह देखती हैं? तो बलदियाती इदारों को बहाल कर दिया। वो फैसला अभी वो केस मेरे ख्याल अभी चल रहा है। लेकिन जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि आज उसको डिले होने पे खुशियाँ वो लोग मना रहे हैं जो अवाम में जाने से डरते हैं, जिनकी इतनी बुरी कारकर्दगी है कि जब वो अवाम में जाएंगे तो वो उनको नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उनको डस्का के इलेक्शन में फायरिंग करनी पड़ी, जानें लेनी पड़ी, पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद रखने पड़े, थैले उठाकर भागना पड़ा और जब उससे भी काम ना बना, जब फिर भी हार गए तो जो पोलिंग स्टाफ है ईसीपी का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्हीं को उठा के भागना पड़ गया। तो सिलेक्टेड तो सिलेक्ट होता है और उसको सिलेक्ट होने की आदत है। जहाँ जहाँ वोट की बात आएगी, अवाम के वोट की बात आएगी, तो वहाँ वहाँ सिलेक्टेड भागेगा। और आज हम उनको भागता हुआ हम उनको देख रहे हैं, वो आवाम में जाने से डर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं
کہ ان کو الیکشن میں عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر وہ یہ بندوق چلائیں اور سپریم کورٹ سے ہی ان کو کوئی ریلیف مل جائے اور ان کو عوام میں نہ جانا پڑے اور یہ فیصلہ وہ سپریم کورٹ سے ہی لے لیں. لیکن دیکھیں پوری دنیا کے سامنے وہ ثبوت اس دن آئے. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پورا ڈسکا جو ہے وہ انہوں نے میدان جنگ بنائے رکھا اور کس طرح انہوں نے خوف و ہراس کا ماحول بنائے رکھا, ووٹرز کو اسکیئر کیا اور ساتھ ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ تھیلے اٹھا کے بھاگے, یہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے بھاگے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور ظاہر ہے جب ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر اداروں کی طرف دیکھنا پڑے گا. لیکن میں ان ووٹ چوروں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ قومی ادارے ہیں, یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. یہ تمہاری ووٹ چوری میں تمہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمت ہے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا میدان میں آ کے مقابلہ کرو. میدان سے اگر تم بھاگتے ہو تو تم نہ صرف ووٹ چور ہو بلکہ بگوڑے بھی ہو, جو کہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے. مریم صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ فیصلہ برا لگا ہے کہ کرونا کی وجہ سے آپ کو نہیں بلا رہے؟ آپ نے حفاظتی ضمانت بھی کروا رکھی تھی, آپ کو کرونا کی وجہ سے برا لگا ہے؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی جب مجھے بلایا اور میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا نیب نے, نیب کی پریمیسز سے میرے آپ لوگوں نے خود آپ کے کیمراز میں وہ منظر جو ہے وہ اپنے محفوظ کیے کہ انہوں نے میری گاڑی وہاں اکیلی کھڑی تھی, وہاں انہوں نے تاک کے نشانے میری گاڑی پر پتھر مارے, نہ صرف پتھر مارے بلکہ لیزر گن سے حملہ کیا اور وہ پوری آمد گاڑی کی سکرین جو ہے وہ کریک ہو گئی. تو میں تو اس کے بعد بھی پتھر کھانے کے بعد قاتلانہ حملہ برداشت کرنے کے بعد بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پھر گاڑی موڑ کر نیب کے دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور پورا گھنٹہ وہاں کھڑی رہی اور میں نے کہا دروازہ کھولو اور اب مجھ سے جواب اگر مانگا ہے کسی جھوٹے الزام پہ تو جواب لو. فائل میرے ہاتھ میں تھی. انہوں نے نیب کے اندر سے جس طرح آج پسپائی اختیار کی ہے اسی طرح تب بھی انہوں نے مجھے اندر سے میسیجز بھیجے کہ بی بی پلیز آپ چلی جائیں, ہم آپ کو پھر کسی اور دن بلائیں گے. میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی, میں یہیں کھڑی ہوں, جواب لو مجھ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کر میڈیا سے بھی بات کی. میں نہیں, جب تک انہوں نے رائٹنگ میں ایشو نہیں کیا کہ آج کی جو پیشی ہے وہ کینسلڈ ہے اور ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے, تو 1.5 سال تک پھر وہ سوئے رہے. بڑا ان کو میرے پہ رحم آیا کہ بی بی کی پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں, پی ڈی ایم کی پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں, تو ہم ان کو ڈسٹرب نہ کریں. 1.5 سال سوتے رہے اور اچانک جب لانگ مارچ قریب آیا تو ان کو یاد آ گیا کہ مریم نواز کے اوپر بھی کوئی انویسٹیگیشن چل رہی تھی. میڈم یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے آج نون لیگ کے حوالے سے کہ نون لیگ جو ہے وہ ججز کو گالیاں دے رہی ہے, ایسا کچھ دیکھ رہی ہیں آپ؟ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ججز کے حوالے سے بہت زیادہ. لیکن ٹرینڈ کی بات نہیں میں کروں گی. اگر کسی کا اس سلسلے میں کوئی بیان ہے تو وہ میرے سامنے لائیں. ٹرینڈ چلانے والے سوشل میڈیا کے اوپر وہ جن کے نہ نام ہوتے ہیں نہ چہرے ہوتے ہیں, میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. اور کوئی کویشچن ہے جی؟ آپ یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کے آپ لوگوں کا اپوزیشن لیڈر کا ڈیسائیڈ وہ سیاسی جماعت ہے, اپنے سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں اور اگر آپ بار بار ایک پارٹی کا یا ایک شخص کا نام لے کر آپ اگر وہ چیز مجھ سے سننا چاہتے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتی, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اہداف کو, اپنے ہدف کو اچھی طرح پہچانتی ہوں. میں کس وقت کیا بات کرنی ہے وہ میں کروں گی. میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ بس یہی دوں گی کہ میرا بلاول بھٹو صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہیں ان کو بیانات بھی نظر نہیں ہونا چاہیے. میں کل بھی یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں تعلقات کو, سیاسی تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں اور میں نبھاؤں گی. میڈم یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی اتار چڑھاؤ کے مطابق پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جو اتار چڑھاؤ ابھی ذکر کیا, کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. کیا واقعی لڑائی ہو گئی ہے پی ڈی ایم میں؟ نہیں, 1 منٹ, پی ڈی ایم میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر کسی کا ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے سیاسی, اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے لیکن اس کو آپ لڑائی نہیں کہہ سکتے.
और उसको हम मिल बैठ के हल करेंगे। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पीडीएम में शामिल तमाम जमातों ने कल मुझसे इजहार यकजहती किया और मेरे साथ शामिल हो रहे थे, वो बहुत दूर दूर से मुल्क के सारे हिस्सों से वो तशरीफ़ लाए मेरे साथ कल इजहार यकजहती करने के लिए। तो लड़ाइयों में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो सुलह सफाई में होता है, मिल के काम करने में होता है और इत्तेहाद में होता है। तो मैं ये अब कोशिश कर रही हूँ कि वो सब क्योंकि इधर उधर से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने एक एफ़र्ट की है, तो अब क्योंकि कल नैब ने भी यू टर्न ले लिया है, दौड़ गए, तो मैं अब ये कहूँगी कि वो सब मेरे पास कल तशरीफ़ लाएँ। मैं उनको पोस्ट करना चाहती हूँ, उनका पर्सनली शुक्रिया भी अदा करना। मैडम कल 26 तारीख का मरीम साहबा हुकूमत मुखालिफ तरीके के मुताबिक आपने कहा था कि अगर पीपल पार्टी ने साथ ना भी दिया तो आप मुस्लिम लीग नून और JUF जो है मिल के फिर तहरीक चलाएंगे, तो क्या पीपल पार्टी से आप लोगों के मामला तय पा रहे हैं या फिर जी, क्या क्वेश्चन इसमें करने और सिलेक्टर्स का क्या किरदार है, वो न्यूट्रल हुए हैं कि नहीं? वो न्यूट्रल हो या ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और पीछे हटने पे मजबूर किया भी है, करेंगे भी इंशाल्लाह। मरीम साहबा और एक सेकंड जवाब दे देते हैं। बहुत जल्द CPM का सरकारी इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तमाम जमातें शामिल होंगी और आगे का लाए अच्छा मरीम साहबा ये बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के ऊपर पीपल्स पार्टी ने विड्रॉ कर लिया यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर, या आप लोग भी अपना वोट मांग रहे हो और पीपल्स पार्टी भी अपना वोट मांग रही है? नहीं, मुझे देखिए, मुझे नहीं पता कि वो क्या उन्होंने, अच्छा टाइम गुजर गया, ओके, मुझे नहीं पता कि उनका अपना लाएमल क्या है, लेकिन मैं तो एक असूली बात की है, मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन के PMLN को ओहदा मिलने से मुझे कोई सरोकार नहीं है, ना उससे मेरा कोई बहुत बड़ा सियासी गेन है। वो एक असूली फैसला था, असूली मौक़िफ़ था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा और उसकी मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर अपना जो आपने कमिटमेंट दी होती है उसकी पासदारी होनी चाहिए और हो भी रही है, उसके लिए मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैडम 26 तारीख का लॉन्ग मार्च तो गुजर गया, कल दिन गुजर जाएगा, जो अगला लॉन्ग मार्च है वो इस्तीफों के साथ होगा या इस्तीफों के बगैर होगा? पता चल जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।